Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaifa halukum ya ikhwan? La'allakum bi khair insyaallah. ففي هذه الفرصة إن شاء الله نخطو إلى درس جديد، يعني إلى الدرس الثامن الوحدة الخامسة بموضوع جديد، المنافسة. ما معنى المنافسة؟ المنافسة بمعنى المسابقة، يعني متسابق في الخير، متسابق في الخير، المنافسة. طيب، نخطو بعد ذلك مباشرة إلى النص، ولا مجال لنا لبحث معاني الكلمات الجديدة لأننا سنجدها في النص إن شاء الله. بينما كان صاحب أحد المصانع يتفقد أحوال مصنعه، وجد أن العمال لم ينجزوا ما كان مطلوبا منهم، فاستدعى مدير المصنع وقال له: كيف تعجز مع قدرتك وبراعتك عن حفر العمال إلى إنتاج ما هو مطلوب منهم؟ فأجاب المدير: أنا في حيرة من أمري، لقد جربت كل طريقة معهم، لاطفتهم وحثثتهم ونهيتهم وأنذرتهم، ولكن بلا جدوى، إنهم لا يريدون زيادة الإنتاج. طيب، بينما كان صاحب أحد المصانع يتفقد أحوال مصنعه، يعني حينما كان صاحب، نقول هذا ماذا؟ نقول CEO، نقول CEO لأنه صاحب المصنع. يتفقد أحوال مصنعه بمعنى يفتش أحوال مصنعه، وجد أن العمال لم ينجزوا، بمعنى أنجز ينجز بمعنى لم ينهوا، بمعنى lam bermakna mana hada? Lam yunjizu atau lam yunhau, tidak menghabisi. Lam yunhau ma kana matluban minhum, lian haula la yastati' mada an yunjiz amalahum jayyidan, hakadha. فاستدعى مدير المصنع وقال له، إذن صاحب أحد المصانع آنفا ينادي مدير المصنع، مانجر، وقال له: كيف تعجز مع قدرتك وبراعتك، يعني مع قدرتك ومهارتك عن حفر العمال إلى إنتاج ما هو مطلوب منه، بمعنى كيف لا تستطيع أن تكثر
fi ijtihadil ummal, hakata fi ijtihadil ummal ila intaji ma huwa matlubun minhum. Limadha la yastati'una inha'a al-amal bima unasib ana, hakadha kama qala ahadul al-masani. Fa ajaba mudir madha, ana fi hayratin min amri, ana aidan hair. Qala laqad jarrabtu kulla tariqatin ma'ahum la taftuhum wa hasastuhum wa nahaytuhum wa anzartuhum walakin bila faidah. Khalas, ana qad jarrabtu kulla syai'in. La taftuhum, hada min latifa yaltafu, wa hasastuhum bima'na ana mada usyajji'uhum, hakadha, wa nahaytuhum wa anzartuhum aidan, lakin la faidah. Innahum la yuriduna ziyadatal intaj. Innahum la yuriduna ziyadatal intaj. Summa darat hadhihi al-munaqashah qubail insirafi ummalin nahari ila manazilihim. Darat hadhihi al-munaqashah qubail insirafi al-ummalin nahar ila manazilihim. Bima'na hadhihi al-munaqashah allati darat baina mudir wa sahib ahadil masani anifan qubail insiraf ummalin nahar ila manazilihim, bimakna anna fi hadha al-masna' hunaka sinfain minal sinfain minal ummal, ummalun nahar wa ummalun nahar wa ummalul lail. Naam, ummalun nahar wa ummal al-lail. Faqala sahibul masna' lil mudir, a'tini qita'atan minat tabashir. Summa tawajjaha ila aqrabi 'amilin wa sa'alahu, kam qita'atan anjaztumul yawm? Faqala sittan. Fakataba sahibul masna'i 'alal ardi bi khattin kabirin sittah. Naam. A'tini qita'atan minat tabashir. Qita'ah bimakna mada? Ba'du at-tabashir, hakadha. Qita'atan bimakna bid'atan minat tabashir. Beberapa potong dari kapur tulis. Summa tawajjaha ila aqrabi 'amilin fasa'alahu kam qita'atan anjaztum, kam qita'atan kan bid'atan anhaitum al-yawm? Faqala sittan. Fakataba sahibul masna' 'ala al-ardi bi khattin kabir sittah. Walamma ja'a ummalul lail syahadu ar-raqma sittah maktuban al-ard wa sa'alu anis sabab. Faqala lahum ummalun nahar, laqad kana sahibul masna'i huna al-yawm. Bima'na anifan ja'a sahibul masna' ila masna'ina wa sa'alana kam qita'atan anjazna. Falamma qulna sittan kataba ar-raqma al-ardi sittan. Wa fil yawm at-tali ja'a sahibul masna'i fawajada anna ummal al-lail qad mahu ar-raqam as-sittah wa katabu makanahu sab'ah. Wa ma kana an-naharu yamdi wa yaqtaribu maw'idu insirafi al-ummal an-nahar alladhina qadaw sa'ati 'amalihim fi hamasatin wa nashatin hatta mahu ar-raqma as-sab'ah wa katabu makana ar-raqam 'asharah. Wa sur'ana ma asbaha hadzal masna' min anshati wa ahsani masani'il Madinah. Masyaallah. Hada min hamasati ummal, min hamasati ummali hada al-masna' wa nashati ummal al-masna'. Fabizalika wa kadzalika min zakai sahib al-masna' yufattish masna'ahu wa
يشجع عماله لكن ليس بتشجيع الكلام وليس بتشجيع العمل وليس بتشجيع الراتب، لكن بتشجيع هذا، بتشجيع الحماس القوي في نفوس عمال. ثم لقد عرف صاحب المصنع أحد أسرار النفس الإنسانية. لقد عرف صاحب المصنع أحد أسرار النفس الإنسانية. ما معنى أحد أسرار النفس الإنسانية؟ أحد أسرار النفس الإنسانية بمعنى kejiwaan, ya, apa namanya, psikologi kejiwaan manusia. Ala wa huwa al munafasah wa hubbut tafawuq. Masyaallah, unzur huna. Jadi dari sisi psikologi manusia itu bahwasanya psikologi manusia, ya, menunjukkan al munafasah. Al munafasah itu ingin berlomba-lomba. Wa hubbut tafawuq, ya, dan suka apa namanya? Dan suka yang tinggi. Maksudnya mereka senang kalau seandainya mereka yang lebih unggul, gitu dia. Wa ma ajmala al munafasah indama takunu fil khair. Wa ma ajmala al munafasah indama takunu fil khair. Masyaallah. Nah, jadi lebih bagus lagi kalau seandainya, ya, al munafasah, bersungguh-sungguh, ya, berlomba-lomba itu dalam amalan-amalan kebaikan. Wa takhlu minal hasad, dan tidak ada rasa kedengkian di dalamnya. Taib, intaha darsuna. Summa nakhtu ba'da dhalika ila at-tadribat. Taib, ayyuhal ikhwan, urid an ukhbirukum syai'an. Law ajadtumul al-as'ilah fi hadhihi at-tadribat aw fi as'ilati fil ikhtibar, labud an tafham awalan as-su'al. Labud an tafham as-su'al. Fa idza ma fahimta as-su'al fa ijabatuka khata. Fa idza fahimta as-su'al fa ijabatuka shawab. Fa bidzalika labud an tafham jayyidan as-su'al. Katsir minkum man yakhta fi al-ijabah, yani fi ijabati al-ikhtibar, lianna ma fahimtum as-su'al jayyidan, fa bidzalika la tastati' an tujib jayyidan. Fa misalu zalika at-tadrib ar-rabi', a'id kitabatal jumal al-atiyah bi syaklin sahihin mustabdilan al-huruf bil arqam fi ma ya'ti. Madza fahimtum min hadha at-tadrib ya ikhwan? A'id kitabatal jumal al-atiyah. Idzan labud an nu'id kitabata al-jumal al-mawjud fi hadha at-tadrib bisyaklin sahihin. Labud an nu'ti syaklan kama wada'tu lakum su'al fi al-ikhtibar, bimakna a'id kitabata an-nassa bisyaklin sahih, lakin ma katabtum syai'an, yani ma katabtum syaklan hunak. Summa tarjim ila al-lughah al-indonesia. Hakadha. Idzan labud an
tarjim ila al-lugha al-indonesia. Amma hadha bisyaklin sahihin labud an nu'ti syaklan mustabdilan al-huruf bil arqam fima ya'ti. Misalu zalika huna an au un, lianna huna la yujad madha la yujadu syaklan, wa bidzalika labud an nu'ti syakl. Wa kadzalika antajal masna'u nuqtah iftataha al-qa'id qara'tu fi al-maktabah tahaddatsa fi an-nadwa saratil qafilah. Huna ya ikhwan labud an nu'id kitabata al-jumal. Misal anjaza al-ummal nuqtah huna sittah, huna qit'ah. Kaifa naj'alu hadha ar-raqam ila al-kitabah, hakadha ma yuridu hadha at-tadrib. Fa bidzalika labud an nujib anjaza al-ummalu sitta qita'atin. Ya, jadi maksudnya ya dalam tadrib ini kita menuliskan lagi kalimat-kalimat di bawah ini dengan harokat yang benar, ya harokat yang benar. Kita harus meletakkan harokat, ya karena kalian ketika di ujian tidak meletakkan harokat. Nah ini kan kesalahan dia, meletakkan harokat itu harus, ya mustabdilan ya al-huruf bil arqam. Jadi huruf ini yang angka-angka ini diganti dengan kitabah. Jadi ini sitta. Ini kan gambar apanya kan nomor 6. Jadi diganti dengan bentuk kitabah. Berapa dia? Kalau yang bagian qita'ahnya ini adalah memakai ta marbutah, ya, memakai ta marbutah, kita jamakkan karena ini sitta. Kata setelah sittah ini dia harus jamak. Seperti misalkan anjazal ummalu sittah qita'atin, dia harus panjang, harus jamak dia bentuknya karena dia sittah. Karena bilangan 3 sampai 10 kata setelahnya dia harus jamak. Antajal masna'u ini apa nih? 12. Berarti kita letakkan di sini antajal masna'u isna asyara sunduqan. Isna asyara sunduqan. Kenapa enggak kita pakai isnata asyara? Ya, karena sunduk itu muzakkar. Ya, sunduk itu muzakkar. Maka 12 untuk bilangan 12 ya, itu harus kita pakai muzakkar. Iftat loh kok ini tadi sittah. Iya, karena qit'ah itu adalah muannas, maka ya bilangan ini harus kita muzakkarkan. Iftatahal qa'idu arba'ata asyara markazan. Arba'ata asyara markazan. Qara'tu fil maktabati. Ini gambar apanya 2, yang ini kitab. Berarti kitabaini. Tahaddatsa fin nadwati asyaratu udaba. Adibun itu jamaknya adalah udaba. Saratil qafilatu khamsa asyrata sa'atan. Loh kok jadi khamsa asyrata? Iya, karena kita melihat dari sa'ahnya. Sa'ahnya ini adalah muannas, maka kita pakai khamsa asyrata. Tayyib. Itulah ya. Jadi kita harus paham ya. Harus paham soal dulu baru kita bisa jawab. At-tadrib al-khamis. At-tadrib al-khamis. Misal al-awwal. Maka dan naharu yamdi hatta mahal ummal raqam sabi wa katabu makanahu raqma al-khamsah. Unzur huna ya ikhwan. Misal al-awwal.
Uktub arba'a jumalin. Di sini disuruhnya adalah tulislah 4 kalimat. Ya, ala syakilatil mithalaini taliyah. Ya, berdasarkan bentuk ya, 2 contoh berikut ini. Jadi, kalau misalkan Ustaz meletakkan soal nantinya ya, berbentuk seperti ini, maka kalian harus membuat jumlah mufidah tapi bentuknya kayak gini. Bentuknya seperti ini dia. Nah, ini banyak ya. Di soal nomor 4 itu banyak kali yang salah. Padahal kan Ustaz kasih contohnya di situ. Uktub ya. Khamsa jumalin kama fil misal. Buatlah 2 jumlah, 2 kalimat sebagaimana yang ada di contoh. Jadi kalian buat seperti yang ada di contoh seperti ini. Buat seperti yang ada di contoh kayak gini. Misalkan maka dan naharu yamdi hatta maha al-ummal raqam as-sabi'i wa katabu makanahu raqam al-ashir. Kita buat jumlah atau kalimat yang lain yang semakna dengan misal yang kayak gini. Misalkan makana darsul qiraati yamdi makada darsul qiraati yamdi hatta fahima at-tullabu mawdu'a al-munafasah wantaqalu ila mawdu' jadid. Nah, jadi seperti itu bentuk-bentuknya ya. Atau contoh yang kedua, maka dal auladu yadkhuluna hatta bada as-siyahu wal la'ib. Yang penting kita menggunakan hatta maha hatta bada'a dengan uslub kita seperti itu ya. Nah, jadi harus paham dulu soalnya, baru kita bisa buat contoh bentuk seperti ini. Taib ya. Insyaallah kita akan sambung ya dars yang baru pada al-liqa al-qadim biiznillah azza wa jalla. Fa hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.